جناب من 90,000 сомон срочный Toyota Camry خلیجی دبی срочный 2013 گفته سالان 12 6 ماه و 7 ماه است. موتور 2.5 لبایش آنتیبلیک حجت هم دارد، утилизация هم دارد باردارو. نرخ بهترین است سرچنی 90,000 باردارو. بیاید از نزدیک تماشا کنید، بینید، سودا کنید، معقول کنید، ارزان کنید، گیرید باردارو. مرحمت نه دیسک بالومش لاف فنا دیسک تو سوراخ داشتید. همین ماشین رو که اکادم از کانال خودتون یک سال پیش ما خریدگی دیدیم. یا ما با رکلام کردیم، ما خریدگی یک سال نهایی کردیم، باز وارد کانال خودتون با فروخته شدیم. 100,000 مونده گیرید، گفتن یا 100,000 خریدیم، گفتم بچه‌ها فروخته نه ایتالیا رفتن، انگلیس رفتن، فکر پاتیش کویم. ممکن است ماشین میشناسه بگم کدام پاتیش کی ممکن ماشین مانسل مینیسه. بالومش شکلی نه تناب داشت باید بالومش بهت شو. انا سیدن روچنوی دبی خلیجی باردارو. دبی خلیجی میگن 224,000 کیلومتر پرابگ دارد. لیپیستوک مولتی رول دارد باردارو. کرویز کنترل دارد، مانیتور دارد. نه حالتی سالونش باردارو. مرحمت کنید. موتور коробка ходовой میگن که 100% کمبودی ندارد گفته سلام. کاندیشنر کار میکرده باشه، کاندیشنر 100% باردارو. ماشین بنزینی خالی. بله باردار جنو کاندیشنرش هم کار میکرده است. نه چه است؟ هفت خبر رو فروشنی فروختن شد. فکرتون است لایک فراموش نکنید. با کانال هفت دو بایک جوشین. یک ترگه اسک امریکا شما از کامریسه و شما در میونین باردارو. اینا نرخ بهترین نرخ ارزون میکنیم. وریانتی دبی 90,000 سوم باردارو. وقتی اوستون بیاد پرایوت کنید گرید. جنو نگاه کنید. انا امروز یک تنه دو تا Toyota Camry 5 موتوری 3.5 6 سیلندر آوردم. این دویمش است باردارو. بالاتش خوشروک است. نگاه کنید سرچنه 229,000 سوم نرخ گذاشته. سالش 2016 تنها утилизация داره، دیگرش کمتر موندگی است. خریدارا باشید مرحمت سرچنی نرخ بهترین فروش نگاه کنید باردارو. دو لینزگه خوب کузовش تازه امیواتی فار پارکترونیک دارد باردارو. بالونش در حالت خوب 24 شامل چخه بسپریچوی دو سوب دارد. یگان جوش یگان چی کمبودی نداشته است، کار نداشته است باردارو. Toyota Camry 6 سیلندر از خریدارو باردارو. مرحمت میکنید. سالن میبینید. حالتی سالن نرخ باش مولتی مدیا میشه. سیدینیوش لیفت است باردارو. کوجوش در حالتی خوب شتوکش شتوکش هم مبل سالن شتوکش هم از داروش با فکر شمالیزاتsia داره. ولی که وزین است. شونکا داره داشتین. شمالیزاتsia که دادم بسپریچوی دو سوب داشت میپیزون سیدینی لیفت فهمت سیدینی داره باردارو. کوچ رول مولتی رول 125,000 کیلومتر پرابگ دارد باردارو. حالتی سالنش безпроводной зарядка هم دارد. акустика JBL باردارو. دوغفونی کلیمات کنترل و بغیر سیدنی استارت. چخیل است باردار جنوی من هست خیلی دارو. سرچنی فروخته شد 229,000 نرخ بهترین یوروپا. بدونم بهتری کیت میشد 19 میشد یوروپا خوشراک میشد. فکرتون حتما نایسید لایک فراموش نکنید. با کانال ما ابونا شید. باز ماشین ارزان دسترس باور دارم از کانال ما پیدا میکنید. بای 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 است باشید. تشکر. نگاه کنید دخترکو پاشکو بارداروی من لکوی من. یا تا دیگر الکترومبیل نکی باور کنید بسیار خوشروک است. نامش نفهمیدم خیلی توش. این بیوایدی با کیم چی نام دارد؟ 2025 ماهی 04 بود است. انا زپاس خودش چند باشد این ماشین باردارو. ماشین باردارو نه پناه است. داجی 25 04 نه 05 بود است باردارو. زپاس خودش 400 و چند سنم نه 410 گفتن اطرافی. انا بیوایدی نامش رو نیق میکنیم باردارو. خیتویی نمیفهم که خیتویی بیوایدی میدونیم. توش نامش نمیدونیم باردارو. ماشین نو اومده است باردار جنوی من از خیتوی. بالاتش خوشروک است. تریلر که اومده است باردار جنو. نرخ 144,000 سوم میمونه. ماشین شکلی که معقول شد دیزاینش. انا برای دخترکا و پاشکا برای اگه میسو اینا پاتیکا شویلش رنگ استیلی درنج رنگ مرسدس بریم داد. انا زور خوشروک میشه. کامپاکت نیچه است باردارو. این پاکیتوش کاندگی نیستولی. نواراتوش خوشروکوز میبینیم. کامera 360 گراد داشته است. نماش باردارو بیوایدی یوان اپ. 410 کیلومتر زپاس کن. 401 هم بسکریچو 401 داچ سلیپینگ زون کامera 360 градусов 401 километр запас кудаш басна сиденье что ничего вакас сиденье ручной блас ана старт башна дар инҷо созда я бозайдид бекрем салома билет бардаро ин ҳолати салонаш монитор дорад заведид кардем мо не куштем заведид ана на бафкам заведид шуд дидед бардаро липисток ин липисток не ин бу чизи дигараш барои як тарафа дорад ин чӣ бошад не наворотуш мекин не бишли бас камера 360 градусаш саломаш خوشروک است باردارو. خریدارا باشید مرحمت 1070 کیلومتر پرابگ داشته است.
трелер که بس کم وارد گفتن خود خیلی نمی‌کنیم. خلاص باردارو 144,000 سوم. بیایید از نزدیک ببینید، تماشا کنید، سودا کنید، ارزان کنید، گیرید و کجایی که نباشد با برده میرسونم. بسیار خوشم دارم گرفتن میشنم و خوشم دارم برده میرسونم افتسادم. نه باردار جون من از کولما های کرده واردن دیگه مشتشون تریلر کتی بود برای میگفتن که تریلر کتی نه باردارو های کرده اومده گیدن. مرامت کنید سروشنه 401 کیلومتر زباس خود 144,000 سوم. بای جون نگاه کنید نه گزارش دیگر الکترومبیل ایون RT دست نماش ایون RT 620 گفتن 650 گفتن 650 دست باردار روزا پاس خودشه وقت یا برزرا دونی یک ماه میگرده دیگه انا سالش 2025 واگن دست 1000 کیلومتر پرابکتی و فکرم که هیکل آمدگان از کلمه و باردار جون راست مشکل خالی داره تمام اوتیلیزاسی هم نداشته است نرخ 170,000 سوم به خودم راضی کردم اینو قیمت 200,000 نرخش از 190 گفتم من نمیدونم راستی من یکم بردی دیسادم این مشته یکم بر رکلام کرده سادم ایون ایچ دیگه بود رو دراش خه بود ایون اچ پی بود نمون دیگه بود هایپر جی تی بود کو همون به مونندی داشت از کامتر کو با دیگر خلتر این باردار کامتر ماشین چه گراتسکویتر خشوته عباس و ماشین بالا چی است خودی کوکلاچه برنی چی سرنگی ماشین سپورتی گورن خیلی کامتر نیودوب نه فکری من که های کردن است انا این باردار جون که دیزاینش هم خوشورا است نگاه کنید نرخش هم نرخ ارزان سروش باردار 170 گفتیم باز معامله دارد بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید دیگه شده شد سوم شروع انا پانوراما داره دو تا دلنی باردارو салонуш хушрӯ кожни салон задни дефлектор инҷа ҷои зараб намакам дорад ана хеле бор тамошо кунед салонуша рулчош ҳам бинед чиқад ин дута ҷои телефон мак монитори калон камераи 360 градус ҳам дорад ки агар 650 600 агар бигардад ки 550 там гардад бо вақт беҳтарин аст як бор зараб мемонед мумкин 70 сум 80 сум да пур шавад зарабаш дигар роҳат кадар ҳай кадар мегардед ина ин шабардаро рада калон زدگی باز منجا شکستگی است باردار من زکات کداگی بیان نه بیرون میزنم میچم باردار 170,000 سوم درون داخل هم داخل میشد وایش نرخش انا اوتیلیزاسیون یکی نداره گفتیم سیدی میشه شبینه چه خوشرک است پولیکوش هم بود دست باردار پولیکوش هم بود یعنی زکات کردگی این مشیچه برای خودش هم گرفتگی کم تا پول لازم است برای همین سروش میفروختنی هم نه که های کداگی نیستم من باردار آره مادم خیلی میشواد میسو راشوتی دیگه چه میگیری که میسو دیگه کار اگه مشکلی میبرد برای همین باردارای این ماشین واردن که فرقشون همینه من خودم 170 آلتی 174 آلتی بوین چی دوش زکات کردگی گفتن چند مونه 190 مونه میره گفتم من نمیدونم به فکرم 190 قیمت دار گفتم 160 مونه که این 160 با 500 کیلومترش هم موندگی 170 تا این گفتن چه 160 میخواد گفتن 170 به روزیش دادم باردار کامرای 360 گرادوسش هم هست دیزاینش خوشرک است بعد کشودک بالا ببین یا 2 متر بوشدن یا بر های برام همین ماشین تعریف کردم ببینیم که این چه اوه زور میرفت از نکی باردارو ماشین نکی مقبول شد رفتش هم خوشرک است خوشرو میره آرامت کنید سروچنی 170 معامله دارد ارزان رازیونه فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو باید تجربه باشید باردارو بای بارداروی من خوندای صنعت تماشا کنید انا این خوندای صنعت سالی 2016 بود 15 خطا نکنیم ماشین باردار جون عسکری خودشون آوردگی بیان ویدیوش سیونکوش هست تلچین امریکی هم جوش دگی رابنوی کراسکا است یگان جوش کراسکا ندارد فرستادن نرخش 125,000 سوم فرستادن خودشون به 127,000 130,000 سوم به تنیروفکای بچه اومده است ماشین 5-6 ماه پیش در اومده است 5-6 ماه تنیروفکا وجود دارد موتور 2 لیتر باردار جون حالتش شورا کره امریکایی باردار نواراتش هم نرمال است فول نیست نواراتش دارد استارت استاپ داشت و چی داشت روزی میبینیم دیسک بالونچش هم در حالت خوب کراسکاش هم خوشرو باردار نرخ 115,000 برابر کردم سروچنی آخرین نرخ باردار چه خیلی اصلا خریدار باشید در مرحمت نرخ بهتری موتور بهتری دارد موتور سیلور ویل است باردار موتور سیلور ویل سال نازل میبینید без ключевой доступ пускай حالتی салон باردار و این حالتی салон چوش салони سیاه салонаш лаптаги است که کجا نیست مرحمت سولش با انیخ کنیم اینجا میشه 2014 آخرش بس документош خطا نکنم 15 است коробка автомат режим вождения خوب климат контрол нелики обогрев сидений кондиционер хушрук карда содас 193,000 километр пробег дорад باردار ягон ошибка надорад видео регистраторош باردار دیدید ягон ошибка надорад родной пробег 193,000 километр обогрев сидений старт стоп дорад кожа у панорама хечем нест خیلی از باردار جون ما مرحمت فکرتون نشه لایک فراموش نکنید نرخ بهترین سراچنی است بای است چه بالا
бародарҷонои ман шабатон хуш бошад. марҳамат тамошо кунед. Ана як тане ду та инҷа якай мо мошин дорам. ози нархҳои беҳтарин кате мебинем. Ана Toyota Camry-шон соли 2020 будааст. болини ки Европа тайёр кардаган американка SK. Тонировка ҳуҷҷатҳои салона муҳимаш медонед чӣ бардаро? Задагӣ надоштааст, нозада. 220,000 сомон муфтаҳ содам барои шумо бардаро. Срочни 210,000 сомон розӣ кардагем. нигоҳ кунед охир бардаро чӣ хушбак аст. ҳолаташ беҳтарин, боварӣ дорам ки арзанда аст. Тонировка ҳуҷҷатҳои салона задагӣ надорад гуфтаи содам. Полни дискачош на фароша билет сехоша заводяши пул доштааст. Пулкати худас бо заводид мешатад мегав занг гуфтам. нигоҳ кунед бардаро чӣ хаду хоматаш хушбак аст. харидоро бошед, марҳамат, стопои ахлашам духоша. полни ранги Европа барин аст бардаро. SK дига хе мешад ки Америка. Ана 210,000 срочни бардаро. Ами Mercedes Е-класс ҳам озӣ мемонем. Дута мошинчаи беҳтарин доштиян. ҳамҷа бардаро ужикни омадем ки занг зада. Акам Фарожон чикор мекунем таги домдаман та ҳаво ком та айоз. Трама кофтестам чанд рӯз боз худд наомадию. Дед та ин мошина сиёмка мекунем гуфтам қабул. Хуб, саломош бардаро хушурак аст. Ина инҷа шаман гирӣ мекунам ки ина кожош дар ҳолати хуб аст бардаро. Телефон зарядаш кам аст, спичкаш гирён намешад. Без ключовой доступ до чистоты зиён дошта, сиденье лифт, наворотош хушурак аст. Ана видед бардаро чӣ хушурак. марҳамат кунед бардарҷоно. Старт-стопчошам аст, заводской дуғозони климат-контрол. Пробегаш родной будааст. 88,000, бале 88,000 километр бардаро. марҳамат, ошибкам надорад. чӣ хел аст? штокошам Европа будааст. штокашам Америка не бардаро. штокашам штоки Европа штиги аст. видед бардаро чӣ хушбо тайёр кардагам. чӣ хел аст бардарҷоно? марҳамат кунед. Бурун берем полни ҳама ҷои Европа. Срочни фурӯхта мешавад. марҳамат кунед. ана бардаро винкодашам мондем ки фаромӯш кардем. 2020 зада гуфтам занед бинед. чӣ хел аст бардарҷоно? марҳамат. фикртон начед, лайка фаромӯш накунед. бо канали Автодор байтаҷи бошед. аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас, мошини ба табдили деклаторо боварӣ дорам ки пайдо мекунед. Мерседес чӣ бигирем бардаро Е-класса. ин ҳама бардаро Мерседес хушурак аст. нархи дастрас кати мебинем. интизор шавед барои лайку дастгириятон миннат дорем. бай. бардарҷоно шабатон ба хайр бошад. марҳамат тамошо кунед. ана додаракҳои мо, бародарои мо аз худи ваҳдат бардаро BMW GC овардаган м пакет бардарои ман. тонировка ҳуҷҷатош хато накунем салона хеле дигар аст. мотори 2.0 дизели, камераи 360 градуса, ҳама наворота дорад. камтарак чиркин аст бардаро. ҳозир омадам успед накардем моҳита кардам. гуфтем хабат моҳита мекунем. барои бардаро нарха нигоҳ кунед. 270,000 гуфтаи сода гудан, срочна 259,000 сомон барои шумо. хайрдоро марҳамат, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед гиред, боз муомила дорад. наворотош ҳамаш ҳаст бардаро. гузуфош тоза, як хушрӯ моҳитача мекунед, тамом. диска баломош ҳамал, ҳарчи боша нигоҳ кунед. X-Drive 520D дизел бардаро. гузуфош тоза, ягон чӣ кор надорад. оригинал м пакет аст бардаро. салон ҳозир мебинем. марҳамат, ҳолати салон, салонош ромбик, подсветка дорад, дахилош климат контрол дорад. кожош дар ҳолати хуб, салонаш бардаро ҷигари аст. ана сиденье лифт, памят сидений, боз чӣ дорад бардаро. обогрев руля, кожни рул, мультирул, пробег 200,000 километр гаштагиаст бардаро. марҳамат кунед бардарҷонои ман. як бор заводид кунем мошинча, проексияам дорад. салоношам хушбак аст, бад не 200,000 километр, нормаль аст, кам бисёр не пробеги. обогрев сидений, вентиляция, инҷош экран аст бардаро. жест дорад, не хел мекунед пасту балонаша, дидед не? хулас бардаро ина хавлат дорад. марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. тонировка ҳуҷҷатҳои салона будааст бардаро. 259,000 гуфтем ку яке ҳамҷа бардарҷонои ман гуфтем биё якая бора охири нархамон арзонтар монед. хулас бардаро охири нарха розӣ кардем 250,000 сомон без савдо охири нарх будааст. чӣ хел аст? срочна 250,000 сомон. бай аст. бад нест бардаро мошинча хушуда м пакет якта английский глазки зардак зард шудагӣ аст, якташ тамом бардаро. мойка медошт ку вообще демонаи бад дошт. тонировка ҳуҷҷатҳои салона ягон камбуд надорад. срочна камераи 360 градуса м пакет, ҳама наворотош ҳаст бардаро. бай. ташаккур. ман шабатон хуш бошад. марҳамат тамошо кунед дар канали Автодор байтаҷи. яка дига Mercedes Benz Е-класс 213 кузов бардаро. соли 2019 будааст. нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. ҳолаташ беҳтарин. тонировка ҳуҷҷатҳои салона Европа, мотори 2.0 бензинӣ, 4 диска баломош нав бардаро. ҳолаташ хушрук, штокош лед аст бардаро. чӣ боша нигоҳ кунед. мотор 4 цилиндра, мотори 2.0 бензинӣ. ина камришам ҳастем якамон аст. камришам хушрак аст бардаро. занг занед, биёед аз наздик тамошо кунед бардарҷоно. ҳолати мошинча идеалне. растамошкои 100% аст бардаро. растамошкои 100% главне. акустика бурмистир, кожни салон, салонош беҳтарин ҳолат ба. без ключевой доступ, сидениш полулифт аст, инҷа лифт, полулифт. акустикаша бинед бурмистир, нахел мебурояд шакош. ёк мебардаро чӣ хушбак аст.
штукой летка гирифтем. Пробегаш чанд буди машинча? Пробега шумо мебинем бардор, ҳамаша алих када шумо гап мезанем. Ягон камбуди надорад, срочный фурохта мешавад, садаги надорад. Пробегаш беҳад кам даст бардор, родной пробег 93000. 100000 ам оли гаштаги навдаст мошин бардор. Диде? Чӣ хуб. Варианти беҳтарин, нархи беҳтарин 239000 сом бардор, срочный фурохта мешавад. Кемрич бошад бардор 210000. Америка, Европа кадаган пули. Чӣ хел аст бардор ҷонои ман? ҳаст хайр дору. Кадомаш махуд шуд? Фикротон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед бардор. Бо канали Автодубай ТЖ бошед. Бай аз мошинчо бардор. Ташаккур. Бародарҷоно, ассалому алайкум. Апаҷоно, хоҳарҷоно, бародарои ман. Анаи мошинча барои шумо срочни нархи беҳтарин кади дар шаҳри Панҷакени даст. Мошинчае ки майдаки компактничаи хушрак бардаро Toyota Corolla. Toyota Corolla коробкаи автомат катиб даст бардаро. Нигоҳ кунед бародарҷонои ман. Алекс даст номаш бардар. Японка будаст ин бошин, японка гуфтам. Ҳуҷҷатош ҳам ҳаст. Ҳолати салончош ҳам нигоҳ кунед бардаро. Як даст каштаги аст. Ранги Toyota Corolla 1 аст бардаро. Инам Toyota Corolla 1 ҳисоб кунем мешавад бардаро. Нархаша 85000 гуфта истодаги. Ино қимат аст неки нархошон бардаро. Нарха барои шумо срочни 77000 сом розӣ кардам. Без ключовой доступ дорад. Мошин старт стоп дорад бардаро. Ҳолатша нигоҳ кунед худатон. На, мебелош ҳам бинед чӣ хушрак аст. Салонаш ҳам копия салони Toyota Corolla 1 барин аст. Кондитсионерош кор мекунад, ҳуҷҷатош ҳам гуфтем ҳаст. На коробка главный муҳимаш ҳам ки автомат аст бардаро. Бисёриш механика мешавад мошино. Ягон камбуди надорад, мотор, коробка, ходовой ҳама ҷош мегӯянд ки 100% мониторои Android ам дорад бардаро. Худашон ба навор гирифта равон кардан, мо ина муҷдаи сода бардаро. Боз равед аз наздик тамошо кунед, ё занг занед, ягон маълумоташ бошад, ягон пурсидани бошад, ягон маълумотша пурсед бардаро. Фикратон ҳастед, лайка фаромӯш накунед. Срочни 77 охирин нарх. Ассалому алайкум бародарои ман, ассалому алайкум подписчикои Автодубай ТЖ. Медонед мо дар куҷо қарор дорем бардаро? Дар меҳмонии бародари мо Ҷурахон қарор дорем бардарҷонои ман. Ассалому алайкум подписчикои азиз, подписчикои Автодубай ТЖ. Ассалому алайкум акай Фарух. Хуш омадин шумо ба корхонаи мо. Зинда бошед. Ин бародари мо зиёда қариб як 10 сол мешудааст ки аз худи ана Корея бародарҷоно мошин равон мекардааст Тоҷикистон ба. Хоб, ҳозирам акатон ҳамҷо ҳастанд. Бале. Ҳозирам бародарҷоно мо бародари калонишон дар ҳамон Корея буданд. Хоб, инҷо офисашон бисёр як ҷои шинами хушрӯб даст бардар. Ҳамҷо омадем ки мо ҳамин акоя як ду бор мошиношон оварда гидам. Ҳамин акоя корашоно барои шумо бародарҷоно тавсия дем. Ман ба бардаро медонед чӣ маъқул шуд? Корошон ҳамаш қонунӣ, ин ҳамаш қаламу дафтар печатош кати бардарҷонои ман. Хуб, бисёр подписчико чандта мисол аз Қитой, аз Дубай, аз дигар ҷо чанд бародари тавсия додем. Ака ҳамин намешавад ки мегӯянд бисёри подписчико мошина биёранд, бинем баъд пулаша тинем. Ҳамин ҳеч ка надорад ки хеле хизматрасонӣ. Не ки ҳамин шумо хеле хизматрасонӣ доштед. Бале, мо ҳамин мушкилиёро дида, ҳамин подписчико бисёр муроҷиат кардан, муштариҳо бисёр муроҷиат кардан, мо ҳамин чизоро дида, кадоме ки метарсад аз риск кардан ки пул ба бегона метиҳад, намешавад, марҳамат ина омада шаҳрнома карда, мо аз ҳисоби худамон мошина оварда ба дастатон мерасонем. Баъд ҳаққи мисол ҳамон мошина, нархи ҳамон мошина монда мисол мегирем. Ман оддӣ када фаҳмонам кушаи када бардаро. Шумо например мошин вибр кардед аз ҳамон Корея, пулаша 100% пардохт намекунед бардарҷонои ман. Ина ин ширкат худаш 100% мошина мебиёрад. Чанд фоиз мегирад пешаки ҳаққи хизматрасонишон мегирифтанд та 5% аст, 7% аст, 10% аст вобаста аз мошин хатон аз нархи мошин. Ана пешаки мисол бардарҷоно 5% пула мегиранд. Баъд мошина худашон пули худашон кати бардаро расход карда, киро карда, даже растамошка ҳамаш кати ҳамаша оварда дастшон ба мерасонанд бардаро. Шумо мошина қабул мекунед, мегиред, баъд пулаша метиҳед. Дидед чӣ хел бардор. Баъд нархҳои арзон, нархҳои дастрас кади чӣ хеле ки нарх дар ҳамон ҷо ҳаст бардарҷонои ман. Ино аз ҳамон дилерҳои чӣ мегиранд? Официален дилерҳо мегиранд. Нархҳошон бардаро ҳамаш ҳаст, чекош кади. фаҳмидед бардар. Биёед аз номи канали мо гап занед бардарҷонои ман. боварӣ дорам ки коратон набуд мекунанд. боз берун боз ядита мошинаи овардагӣ дорам. ҳозир мошина нишон дорем. мисол кадоми хоҳишманд бошад метавонанд биён бибинанд аз пеши, маъқул кунанд, муомила карда аз номи шумо боз гап зананд, скидка ҳам дорем. гап нест бародарҷон. Раҳмати калон. Шумо омадед ябор дигар акай Фарух. ҳамин подписчикои ман короша буд кунӣ, ман бисёр хурсанд миннатдор мешавам акаҷон. Ана бардарон ана ин мошинчое ки гуфтем наличи доранд ку ина BMW Pro Edition доранд. Соли 2016 буд ака. 2016 Kia K5 чанд аст солаш? 2015. Вай 2.0 дизел мотори GC. Нигоҳ кунед бардар ина. ҳар душан вагони нархҳои дастрас кади биёед аз наздик тамошо кунед.